अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग A.2 अपडेट्स। मेरा नाम असद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पैकेजेस से हट के है। आज मैं आपको कोई पैकेज नहीं देने लगा। पैकेजेस इंशाल्लाह ताला मैं कल से आपको अपडेट करूंगा। पैकेजेस के हवाले से आपको खुशखबरियाँ देनी थी, जो आप जिसका बेचैनी से आप लोगों को इंतज़ार था। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है हरमैन शरीफैन में सऊदीया के अंदर, तो वो शुरू करते हैं उस वीडियो को। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उम्रा के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं और उम्रा के लेटेस्ट पैकेजेस, इवन के रमज़ान के पैकेजेस आपको जो है टाइम से इस चैनल के थ्रू मिलते रहें। बात शुरू करते हैं खुशखबरी से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदीया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से एज लिमिट को कम करके 5 साल कर दिया है। यानी कि 5 साल से ऊपर के बच्चे और अफराद जो हैं वो उम्रे पर अब जा सकेंगे। इसका नोटिफिकेशन बाकायदा इशू नहीं हुआ, लेकिन ख़बरें जो हैं वो ऑथेंटिक हैं। अभी इस चीज़ ने जो डेवलप होना है सिस्टम के ऊपर जाके, सऊदी की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जो है अनाउंस कर दिया है कि 5 साल या 5 साल से ऊपर के बच्चे और अफराद जो है वो अब सऊदी अरब उम्रे पर पाकिस्तान से जा सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जो इशू बन रहा है, अभी सऊदीया की गवर्नमेंट ने ये इस एज लिमिट को सिस्टम के ऊपर अपडेट नहीं किया। उसकी वजह मैं आपको समझा देता हूँ। जो वीज़ा प्रोसेसिंग है, जैसा कि आपको मालूम है कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है, वीज़ा सिर्फ उन्हीं का इशू हो रहा है। अब वीज़ा प्रोसेसिंग के अंदर जब हम आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा की अप्रूवल आती है। और वीज़ा का प्रिंट निकालने के लिए भी जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, उसके अंदर आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड होता है, तो वीज़ा इशू होकर जो है प्रिंट होकर आ जाता है। अब आप लोगों को ये भी पता है कि पाकिस्तान में 12 साल से नीचे जो है वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। इसीलिए जब ये सऊदीया का सिस्टम अपडेट होगा तो पाकिस्तान से जो भी उनकी पॉलिसी बनेगी, वैक्सीनेटेड या विदाउट वैक्सीनेटेड वीज़ा जो है वो इशू होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो सऊदी अरब का जो डिपार्टमेंट है हज और उम्रा के हवाले से, उन्होंने जो ट्वीट में अनाउंस किया है कि जो फॉरनर्स उम्रा ज़ायरीन जो हैं, यानी कि जो सऊदी अरब से बाहर आ रहे हैं, उनके लिए इम्यून होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि वैक्सीनेशन की शर्त जो है वो शायद ख़त्म हो जाए जो अफराद उम्रे पर जाएंगे पाकिस्तान या दूसरे ममालिक से। इम्यून होना तवक्कुलना ऐप के ऊपर सिर्फ उनके लिए कंडीशन रखी है जो सऊदी अरब के मुकीम हैं, लेकिन ये चीज़ें अभी सिस्टम पर अपडेट नहीं हुई। जैसे ये चीज़ें सिस्टम पर अपडेट होंगी इंशाल्लाह ताला मैं उसी वक्त आपको उम्रा पैकेजेस के दौरान ही ये खुशखबरी दे दूंगा कि अब जो है 12 साल से नीचे और 5 साल से ऊपर के बच्चों के भी वीज़े इशू होने की अप्रूवल मिल चुकी है और वो वीज़े निकल रहे हैं, और उसका क्या प्रोसीजर होगा उसके हवाले से भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा सऊदीया ने बाकी जो नरमियाँ की हैं, हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया है। वहाँ पर हरमैन शरीफैन के अंदर, मक्का के अंदर आप लोगों ने देखा होना है, ख़बरें भी आ चुकी होंगी आपके पास में, वीडियोस भी काफ़ी वायरल हो चुकी हैं कि जो है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, हर तरह की पाबंदियाँ जो हैं उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। सिर्फ उम्रे के लिए जो अप्रूवल का सिस्टम है वो भी काम कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो उम्रा है वो नॉर्मल हो जाएगा। आप जब चाहें जितने चाहें मर्ज़ी उम्रा कर सकेंगे बगैर अप्रूवल के। इसके अलावा जो मदीना में रियाजुल जन्ना और रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी के लिए जो आपको इजाज़तनामा लेना पड़ता था, वो भी सऊदीया की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ये चीज़ सिस्टम पर अपडेट नहीं हुई है, और अभी भी जो वहाँ पर उम्रा ज़ायरीन मदीना में बैठे हुए हैं उनके लिए अप्रूवल्स रियाजुल जन्ना की और रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की वो नहीं आ रही। उसके पीछे रीज़न यही है कि 1-2 दिन के अंदर जैसे ये सिस्टम अपडेट होगा, ये पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो आप नॉर्मल तरीके से जिस तरह पहले रियाजुल जन्ना जाते थे वहाँ पर जाकर नवाफिल अदा करते थे और रोज़ा मुबारक पर सलाम पेश करते थे, ये चीज़ें पहले की तरह इंशाल्लाह ताला नॉर्मल हो जाएंगी। उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर, या हो सकता है आज ही या आने वाले 1-2 दिन के अंदर, ये सारी चीज़ें एज लिमिट, हरमैन शरीफैन में जो हाज़िरी है उम्रा के हवाले से, रियाजुल जन्ना और रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो हैं अब नॉर्मल होने जा रही हैं।
جو غیر ملکی عمرہ زائرین ہیں ان کے لیے۔ تو یہ سب سے بڑی اپڈیٹ تھی آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو سب کو مبارک ہو جن کے مسئلے مسائل تھے۔ ظاہر ہے جو فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا چاہ رہے تھے ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہو رہے تھے کہ بچوں کا کیا کریں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہے اب 5 سال تک کے بچے جو ہیں وہ عمرہ پر جا سکیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی انکوائریز چل رہی تھی رمضان پیکیجز کے حوالے سے، تو مجھے کافی کالز آ رہی ہیں، کافی میسیجز آ رہے ہیں۔ میں جو ہے اسٹریٹ اوے بھی ان کو بول رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن انتظار کریں۔ اس کی پیچھے جو ریزن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہاں پر مکہ اور مدینہ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ کوارنٹائن کی پابندی ہٹی اور سعودیہ نے پورے دنیا کے لیے عمرہ کھولنے کا جب اناؤنس کیا ہے تو وہاں پر الحمدللہ جو عمرہ زائرین ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی، جس کی وجہ سے وہاں پر ہوٹلز کی سپلائی شارٹیج ہونے کی وجہ سے اور عمرہ زائرین کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو گئے۔ یہ جو ہوٹل کی شارٹیج ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہوٹلز تھے وہ 15 سے 20% جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ باقی ہوٹلز کا ابھی تصریہ جو ہے وہاں کے عربیوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ اگر اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ ابھی تک اپروو نہیں ہوا، کیونکہ بغیر وہاں کی اپروول کے آپ ہوٹل نہیں کھول سکتے۔ اگر کوئی بغیر اپروول کے ہوٹل کھولے گا اس کو جرمانہ بھی ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی عمرہ زائرین ان کو گورنمنٹ کو نظر آ جاتے ہیں تو وہ ان کو ہوٹل کو خالی کروا کر عمرہ زائرین جو ہے ظاہری بات ہے پھر ان کے لیے مسائل وہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ کام وہاں پر کافی تیز ہو چکا ہے، کیونکہ اب وہاں پہ حجاج کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اور امید ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہاں پر کافی حد تک جو ہوٹل ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے اور عمرہ زائرین کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جو پیکج نہ دینے کی وجہ تھی وہ یہی ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوٹلوں کے ریٹس جو ہیں وہ کافی حد تک بڑھ گئے تھے۔ ہم لوگ جو ہے پیکیجز کو پراپر ریٹس جو ہیں وہ ہمارے سے کیلکولیٹ نہیں ہو پا رہے، کیونکہ جب تک ریٹس پراپر ہمیں نہیں ملیں گے ہم جو ہے آپ کو پیکیجز بنا کر دینے میں ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو زبان آپ کو دی ہوئی ہے، جو آپ کے ساتھ ڈن ہوا ہے وہی آپ کو وہاں پر پرووائڈ کریں۔ اس لیے جو ہے میں فی الحال آپ کو پیکیجز نہیں بتا رہا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کل یا پرسوں آپ کو پراپر پیکیجز جو ہیں جو اوتھینٹک ریٹس ہوں گے اس کی بیس پر آپ کو بنا کر میں دوں گا، اور اس کے بارے میں ویڈیوز آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپلوڈ کروں گا جو رمضان کے پیکیجز آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کرتے رہیں کہ باقی بھی اب جو رہ گیا ہے وہاں پر خانہ کعبہ میں حجر اسود کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ امید بڑی ہے کہ اس کا بوسہ بھی شروع ہو جائے گا، لیکن یہ ہمیں امید ہے، کہہ کچھ نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ سعودیہ کی گورنمنٹ جلد از جلد جو ہے حجر اسود کا بوسہ بھی سٹارٹ کر دے ملتزم پر، جو ہمارا لپٹ کر رونا جو ہے جو سنت ہے وہ بھی ہم پوری کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں کلیئر ہوتی جائیں گی اور کھلتی جائیں گی۔ نئی ویڈیو تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔